Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiah. Saya Jamilatul Jannah dengan NIM 21101020027 dari kelas B1 akan mempresentasikan hasil terjemah video yang berjudul Doa Nabi Ayub alaihissalam, yang artinya doa Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Yani ya Rabbi ana astaghith bik wa astanzilu rahmatak. Ya Rabbi irhamni وأحسن إلي وتكرم وتفضل. وإذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه الله أكثر مما يؤمل. دائما إذا نزلت إليك الرحمة أبشر بالخير. إذا نزلت عليك الرحمة فأبشر بالخير. موسى عليه السلام نزلت عليه الرحمة، وقد كان موسى عليه السلام يريد من أخيه هارون أن يصبح وزيرا معه، فقط أن يصبح وزيرا معي. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا إيش؟ أخاه هارون وزيرا؟ لا، قال نبيا، لأننا رحمناه ونزلنا عليه الرحمة أعطيناه أكثر مما يؤمن. إذا نزلت عليك الرحمة أبشر بالخير. ولذلك قال الله تعالى ذكر كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك من؟ عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل. ثم قال الله تعالى في آيات أخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله معجزة ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Ya Allah, aku berseru kepadamu dan memohon balas kasih-Mu. Ya Allah, kasihanilah aku dan berbuatlah baiklah kepadaku. Bersikaplah ramah dan murah hati. Dan ketika belas kasihan-Mu turun kepada seseorang, Allah akan memberinya lebih dari yang ia harapkan. Dan ia akan memberinya lebih dari yang ia harapkan. Selalu jika belas kasihan turun ke atas Anda, bersukacitalah dalam kabar baik. Jika rahmat turun kepadamu, bergembiralah dengan kabar gembira. Musa alaihi salam menerima rahmat. Musa alaihi salam menginginkan saudaranya Harun untuk menjadi pelayan bersamanya. Dia boleh menjadi seorang menteri. Kami telah mengasihinya dan kami telah menampakkan rahmat kami kepadanya. Kami memberinya lebih dari apa yang dia yakini. Jika rahmat turun kepadamu, sampaikanlah kabar gembira. Itulah seharusnya Allah Ta'ala berfirman. Dan ingatlah akan rahmat Tuhanmu kepada hambanya, ya Zakaria. Wahai Zakaria, yang disebutkan di dalam Quran surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Ketika dia memanggil Tuhannya dengan panggilan yang bersembunyi, dia berkata, Ya Allah, tulang-tulangku telah menjadi lemah dan rapuh. Dia berkata, Ya Allah, tulang-tulangku menjadi lemah dan rapuh. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain bahwa para malaikat mengumumkan kepadanya ketika ia sedang berdiri sholat di tempat suci, sesungguhnya Allah mengabaikan kepadamu bahwa dia mengabarkan kepadamu seseorang anak laki-laki, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, suatu mukjizat yang besar, suatu mukjizat yang sangat nyata, mukjizat yang agung, suatu mukjizat yang besar, suatu mukjizat yang nyata. Dia akan menjadi seseorang pemimpin, pelindung dan seorang nabi dari kalangan orang-orang yang salih. شوف إذا نزلت عليك الرحمة فلا تسأل عن شيء بعدها. ولذلك أيوب عليه السلام لأنه يعلم إذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه أكثر مما يؤمل. ما فيه نبي دعا الله تعالى بشيء وأعطاه الله الشيء فقط، بل يعطيه أكثر وأعظم، لأنه كريم، لأنه يعلم أن الله كريم. أيوب عليه السلام طلب شيئا واحدا بس، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربي أنا مريض اشفني من مرضي. فماذا أعطاه الله؟ شفاه من مرضه ووهبنا له أهله. يقول ابن عباس أعاد له أولاده نفسهم، أحياهم له من جديد إكراما له ومعجزة. وقيل أعطاه أكثر منهم، لكن أولئك مضوا إلى رحمة الله. كلاهما قول للمفسرين.
ووهبنا له أهله وإيش ومثلهم معهم. ليش؟ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى للمتعبدين، ذكرى لعبادنا الذين تنزل بهم المصيبة. نذكركم ونعطيكم عبرة. ترى أيوب لما صبر أعدنا له ما كان يملك من مال وولد، أعدناه إليه مضاعف. ليش؟ رحمة من عندنا. أن تقول وأنت أرحم الراحمين، خذ الرحمة يا أيوب، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل من كان عابدا لله ويعد نفسه من عباد الله، إذا استغثت بالله جل وعلا واستنزلت رحمته، ارحمني يا رحيم، يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني، الهج بها. اعلم أن الله إذا رحمك أعطاك أكثر مما تؤمل. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هو لا يريد إلا هذا فقط، يا ربي أعطني ولد، لا، وأصلحنا له زوجه. أعطينا شيئين، ما هو شيء واحد. إذا جاءتك رحمة الله كما قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءك رحمة الله لا تسأل عن شيء بعدها. لا يمكن أنك تطلب من الله تعالى شيئا واحدا إلا يعطيك الله تعالى أعظم مما تظن وأعظم مما تؤمل، وربما أعطاك ما لا يخطر على بالك، لكن لا تستعجل. Kami memiliki sebuah peringatan bagi para jemaah Nabi Ayub alaihi salam. Sembuh ketika ia keluarga untuk buang air atau mandi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, hentakkanlah kakimu, artinya hentakkanlah kakimu ke tanah. Lalu ia menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah air. Ini adalah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Ini adalah obatmu. Obatmu ada di bawah kakimu. Sekarang kamu memiliki masalah di kulit, basuhilah dan semua masalah ini akan hilang, dan minumlah dari air ini karena penyebab cacar. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar adalah virus di dalam tubuh, jadi minumlah dari air ini. Ini adalah air yang sangat dingin, basuhlah dan minumlah darinya. Hal ini juga menguatkan apa yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa membasuh dengan air yang cukup dingin bermanfaat bagi tubuh. Mereka mengatakan bahwa hal itu lebih bermanfaat bagi kulit daripada membasuh dengan air panas. Bukan air es tetapi air yang agak dingin. Maka beliau pun membasuh dan meminumnya. Penyakitnya langsung hilang dan beliau berjalan sebagai ahli tafsir menyebutkan hal ini lain, yaitu bahwa Allah menurunkan baju dari syurga dan sebagainya. Maksudnya adalah untuk menyeimbangkannya. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وترتفع الدعوات فوق، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. هذا الذي يريده بس. يا ربي أنا مريض، اشفني من مرضي. أريد أني أنظر إلى جلدي أراه جلدا عادية ما في جدري. أريد الناس ألا يتأففوا من مخالطتي والنظر إلي بس. يا ربي اشفني من مرضي حتى أقدر أشتغل وأعيش مع الناس. لكنه يتعامل مع رب كريم، ولذلك قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Jika rahmat Allah datang kepada kalian, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sungai Allah datang, sungai akan berhenti mengalir. Jika rahmat Allah datang kepada kalian, kalian tidak akan meminta apa-apa lagi setelah itu. Tidaklah mungkin bagi kalian untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan memberikan lebih dari yang kalian pikirkan dan lebih dari yang kalian harapkan, dan mungkin Dia akan memberi ketika sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kalian. Tetapi janganlah kalian tergesa-gesa, ya Tuhan, dalam kesusahan, dan Engkaulah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, aku sakit, sembuhkanlah sakitku dari penyakit. Aku ingin melihat kulitku dengan melihatnya sebagai kulit yang normal. Aku ingin orang-orang tidak segan bergaul denganku dan melihatku. Ya Allah, sembuhkanlah dariku penyakit agar aku dapat bekerja dan hidup bersama orang-orang. Tetapi dia berhadapan dengan Allah yang Maha Pemurah, dan karena itulah Allah berfirman, dan kami tanggapi dia, lalu kami hilangkan penderitaannya, dan kami berikan kepadanya keluarganya dan orang-orang yang semisal dengan mereka sebagai rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman.
شفي أيوب عليه السلام لما خرج ليقضي حاجته أو يغتسل، أوحى الله تعالى إليه اركض برجلك، يعني اضرب برجلك في الأرض. فضرب برجله في الأرض فنبع الماء. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا دوائك، دواؤك تحت رجلك الآن. أنت عندك مشكلة في الجلد، اغتسل ويذهب هذا الإشكال كله. واشرب من هذا الماء، لأن سبب الجدري كما تعلمون هي أساسا فيروسات في داخل الجسم. فاشرب من الماء، هذا مغتسل بارد اغتسل به، وشراب واشرب منه. وهذا أيضا يؤيد ما ذكره بعضهم أن الاغتسال بالماء البارد المعتدل قالوا هو أنفع للجلد من الاغتسال بالماء الساخن، ليس الماء الثلج لكن الماء البارد المعتدل. فاغتسل عليه السلام وشرب من الماء وزال عنه مرضه فورا، ثم جاء يمشي. ذكر بعض المفسرين يعني أمورا أخرى، قالوا أنزل الله عليه حلة من الجنة ونحو ذلك، يعني ليتزين بها. لكن الذي يعنينا هنا دعاؤه الذي دعا به أن يزيل الله مرضه، وزال المرض مباشرة. فأقبل يمشي عليه السلام. فلما جاء يمشي لقيته امرأته فقالت له: يا عبد الله، أما رأيت عبد الله المبتلى ها هنا تبحث عنه؟ فقال: من؟ قالت: نبي الله أيوب، الرجل المبتلى ما رأيته؟ فإنك والله أشبه الناس به. فقال: أنا هو. قالت: لا تسخر بي، لا تسخر بي. ما هي صار لها الآن سنوات وهي تراه على مرضه، وترى جلده ووجهه كله مصاب بالجدري. فقالت له: لا تسخر بي. قال: أنا والله أيوب قد شفى الله تعالى مرضي. فشفى الله تعالى مرضه بصبره عليه السلام. بقي على أيوب القسم الذي أقسم به على امرأته، هل ينفذ هذا القسم أم لا؟ وكيف جعل الله تعالى له مخرجا؟ والآن حلف أن يضربها 100 صوت. طيب هذه 100 صوت الآن كيف سيضربها بها؟ ما هو المخرج له من مثل هذا؟ فقال الله تعالى له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنه رجاع إلى الله، إنه يعلم أن لا ملجأ له ولا مفر له إلا إلى الله، يعلم أنه لا باب يطرق ولا باب يبكى عنده ولا باب يوقف عنده إلا باب الله. ولذلك قال الله تعالى: نعم العبد إنه أواب، إنه رجاع إلينا، إنه أواب يرجع إلينا. كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين، يعني الضحى حين ترمض الفصال، يعني لما يأتي قبل الظهر بساعة ساعة ونصف تشتد الشمس، وفصال الإبل التي تكون اللي هي الإبل الصغار التي تكون في الشمس جالسة، لما تشتد الشمس تقوم إلى الظل لما تصيبها الرمضاء. قال عليه الصلاة والسلام: حين ترمض الفصال. فأوحى الله تعالى إليه أن خذ ضغثا. الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب في النخلة ويكون له أعواد متعددة. أنت قد أقسمت أن تضربها 100 ضربة 100 صوت. هذا الضغث الذي أخذته من النخلة فيه 100 عود، خذه واضربها به مرة واحدة. هذا كمخرج ألا يحنث أيوب عليه السلام في يمينه، وأن ينفذ يمينه الذي أقسم بها. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah doanya, agar Allah menghilangkan penyakitnya dan penyakitnya pun segera hilang sehingga ia bisa berjalan. Dia berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, tidakkah kamu melihat hamba Allah yang tertindas di sini mencarinya?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang berkata, wahai Nabi Allah, Ayub adalah seorang yang tertimpa musibah seperti yang engkau lihat, maka engkau demi Allah adalah orang yang paling mirip dengannya." Dia berkata, "Jangan menertawakan aku dengan menertawakan aku." Dia berkata, "Jangan menertawakan aku." Dia berkata, "Aku dan Allah telah menyembuhkan penyakitku." Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan penyakitnya karena kesabarannya. Tetapi yang tersisa bagi Ayub adalah sumpah yang telah dia ucapkan terhadap istri-istrinya. Apakah sumpah itu dapat dilaksanakan atau tidak? Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar baginya, dan sekarang dia telah bersumpah untuk memukulnya dengan 100 kali pukulan.
bagaimana dia akan memukulnya? Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, ambillah di tanganmu sebuah tongkat, pukullah dengan tongkat itu, dan janganlah kamu bersumpah karena sesungguhnya kami mendapati dia adalah seorang hambanya yang sabar. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan terjemahan yang sempurna, kami sebagai penerjemah memakai beberapa strategi. Yang kami pakai yang pertama yaitu strategi murni. Strategi murni yaitu mengambil ungkapan atau kata BSU dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Pada contohnya yaitu pada kalimat Musa alaihi salam, kita itu mengambil penerjemahan murni yang artinya Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, penerjemah menggunakan strategi transposisi. Strategi transposisi yaitu penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU dapat tersampaikan dengan baik. Di situ pada contoh suf nazalat alaikar rahmah fala tas'al an syai' ba'daha walidalik Ayyub alaihi salam. Yang artinya oleh karena itu Nabi Ayyub alaihi salam tahu bahwa ketika rahmat Allah turun kepada seorang hambanya. Di situ sudah ada beberapa perubahan. Alasannya kenapa kita menggunakan strategi transposisi karena agar makna tersampaikan dengan baik. Untuk strategi selanjutnya yaitu strategi terakhir yang kita pakai, kita menggunakan strategi borrowing, yaitu penerjemah mengambil suatu ungkapan atau kata BSU ke dalam kata BSA, baik dalam penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Di situ pada contoh Yaqulu Ibnu Abbas, di situ kita menggunakan strategi borrowing. Nah, pada penerjemah juga mendapatkan beberapa kosakata baru yang terdiri dari beberapa banyak kosakata. Saya akan menyebutkan hanya beberapa saja, yaitu pada kosakata syarabu yaitu minuman dingin, muskilah yaitu masalah, bisabrihi kesabarannya, batali yaitu pahlawan, ma'akil dan kubu. Untuk selanjutnya, untuk kosakata baru bisa baca sendiri pada makalah yang saya buat. Dari saya, akhirun salam. Apabila ada untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah saya, bahwasanya materi yang diterjemahkan oleh penulis adalah doa Nabi Ayub alaihissalam, di mana di dalam makalah disebut, di dalam makna tersebut menceritakan bahwasanya ketika Nabi Ayub alaihissalam ketika tertimpa musibah selalu berdoa dengan doa Robbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan untuk selanjutnya yaitu selain penulisan terjemah, penulis juga menjelaskan beberapa tentang strategi Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, baik dari kesalahan penerjemahan atau kesalahan dari penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.